sebenarnya ini semua tuh korban kapitalisme. Kayak fat phobia tuh kapitalisme kayak penyebabnya gitu. Tahun 2020 itu juga lo aktif di social media. As a Sailor Money, you talk a lot about body positivity. Dan terima kasih untuk itu. Oh really? Watch my content. Nangis. Tapi gue baca-baca di social media, di internet juga, lo mempelajari banyak hal tentang body positive, salah satunya di UK. Yeah, that's true. Ya. Yeah. The thing that I hate, right? Oh, bukan hate sih. Hate is a strong word. Cuman gue emang dari dulu itu gini deh, gue kan gendut, right? Dari kecil juga gue gendut sampai orang tuh tahu gak sih kalau di TikTok tuh yang ada this like inside joke kayak where's my big bone bitches at? Big bone bitches karena kayak dulu anak kecil kalau misalnya gendut dibilangnya biar gak sedih dia gendut dibilangnya enggak tulang kamu gede aja. Now my bone is medium. It's not that big. Kayak ya gitu. Gue ngerasa kayak ya kita nggak bisa punya akses ke banyak hal yang sebenarnya mungkin tertier ya dalam Maslow's hierarchy of needs. Tertier fashion. Cuman dari situ gue ngerasa kayak salah satu ekspresi gue paling kuat itu dari baju. Gitu. Gue ngerasa kalau I feel good when I look good, you know. Pas gue di UK itu I learned that you can actually wear cute clothes and be cute and feel cute with this size gitu. Kayak size gue tuh UK 16-18 dulu. Sekarang mungkin kayak 18-20 girl, like the pandemic is real. Di situ gue sangat senang explore banyak baju, banyak style, dan juga ngelihat banyak banget orang yang even they're bigger than me. Jadi gue ngerasa kayak, dude, they're rocking like stockings and a mini dress. Paling mereka kayak like they're my size gitu. Jadi gue ngerasa sebenarnya gue nggak berhak merasa kecil hanya karena gue nggak bisa pakai baju lucu gitu. Dan gue sempat agak marah juga kayak kenapa sih Asia tuh sizing fashion Asia tuh harus kecil gitu. Kenapa sih nggak dibanyakin aja range-nya gitu-gitu? Kok kesannya kita nggak boleh pakai baju gitu? Gue sih merasa I'm very privileged to have like a taste, like a specific taste in style, di seni juga, mungkin di musik juga, I don't know. Tapi gue bisa, I can turn like a second-hand wardrobe into something, I guess like that I like. Gue tuh kebiasaan banget pakai baju bokap yang kegedean atau gimana, tapi ya I make it work. Misalnya dulu kayak zaman baju apa baby doll. Dulu gue sekolah gue pas SMA itu kalau misalnya hari Jumat itu pakai baju bebas, nggak pakai seragam, right? Jadi saatnya lo mengeluarkan diri lo. Asia's Next Top Model, let's go Tyra Banks, right? Gue yang kayak project runway time. Gue pakai legging warna hitam, pakai sendal gladiator, tolong. Pakai gelang sampai sikut, dia udah kayak Taylor Swift ya dulu. Aduh, aku ngefans banget dulu. Terus pakai duster. Dusternya gue angkat, terus gue lipet, jadilah dress baby doll. Wow, oke. Dan itu kayak semua orang kayak, Nat itu bajunya beli di mana? Ini baju apa? Terus gue kayak ini duster, coy. Ini yang gue pakai tidur. Gila ya. Ada fotonya gak sih? Oh my god, I wish. Kayaknya ada deh di Facebook. Oh my god, Facebook. Harusnya di Facebook ada. Nanti gue cariin ya. Itu ada banget tuh. Jadi gue ngerasa kayak, damn, di UK gue nggak harus ngelipet duster pakai Gasper nih, terus jadi baby doll dress gitu. Gue bisa pakai kayak legging kotak-kotak, bisa pakai bomber jacket, bisa pakai tube top, bisa pakai wah apapun itu. Even though it's cold, pakai tube top juga pakai jaket lagi. Cuman gue ngerasa kayak I feel liberated gitu. Gue tidak terbatasi oleh bentuk atau ukuran badan gue untuk melakukan atau mengekspresikan diri sebagaimana gue inginkan. Jadi di situ gue kayak oke, ya gue bisa gitu. Gue aja bisa, masa orang lain nggak bisa gitu. I think itu yang bikin gue ngerasa kayak kayak di Indonesia harus lebih banyak orang tahu deh tentang ini. Kalau sebenarnya
yang bikin kita ngerasa lebih kecil atau bikin kita ngerasa disingkirkan, yang bikin kita ngerasa malu dan gak enak kalau lagi ke mall dan ngelihat baju dari rak dilihat, wow seukuran paha gue doang. Itu tuh we don't deserve to feel like that. Dan kayak kita kayak bisa deh di Indonesia gitu. Jadi gue seneng banget sih sekarang ya, like how many years later, 15 ke 7 years later we're seeing change. I can get these jeans yang sebenarnya malah kegedean di gue gitu, from like online shop Indo gitu loh. Kayak pada cici-cici online shop, hi, love you. Terima kasih udah ngejual brand-brand plus size. Accessibility tuh sangat penting gitu, betul. Untuk kita merasa kayak we belong here, we deserve to be here. Karena banyak banget orang yang mungkin less fortunate than me, yang literally setiap hari mungkin dikatain gendut, kayak dikatain apa kayak jelek, atau kayak lihat tuh baju lo sempit, lihat tuh lemak lo kemana-mana. Kalau gue yang kayak so what? Ya udah, kenapa gue gendut, terus lo mau ngapain? Lo mau bayarin gue PT? Emang lo biayain hidup gue? Exactly. Lo mau bayarin gue makanan organic and pesticide free and vegan and lactose intolerant, I don't know, kayak gluten free, gitu-gitu kan enggak gitu loh. Tapi ya kan nggak semua orang berpikir kayak gitu. Jadi seenggaknya lebih banyak orang, menurut gue, lebih banyak orang harus tahu kalau harga mereka nggak cuma di penampilan mereka. Harga mereka bukan harga sih, nilai mereka bukan cuma di apa ya, di perkataan atau cemoohan orang yang diterima gitu. Ya girl. Tapi body positivity menurut gue adalah movement. It is. Tapi berjalannya waktu, ada beberapa pihak mungkin yang banyak pihak. Udah tahu mana nih. Body positivity menjadi komoditi. Apa opini lo tentang itu? Aduh, mungkin bisa dimulai dari movementnya dulu ya. Yes. Body positivity itu adalah satu pandangan kalau kita berhak mempunyai pandangan yang positif terhadap badan atau tubuh kita. Yeah. Itu tuh berasal dari mana? Jadi gue baru tahu kalau itu tuh berasalnya dari I think it was New York, dari di US. Ada satu orang suami, bapak-bapak, dia ngerasa kayak istri gue kok dikatain gitu. Istri gue literally kayak people hate her because she's fat gitu. Dan dari situ kebangun nih kayak ada Fat Activist Alliance gitu di US, dan sekarang populernya sebagai body positivity movement. Dan movement ini adalah movement reaksi sebenarnya. Kalau tidak ada aksinya, mungkin body positivity nggak akan ada. Tapi yang ada itu adalah hate, kebencian terhadap orang gendut. Makanya kita bilang kayak lo nggak boleh, atau kayak gue nggak berhak dibenci cuma gara-gara gue gendut gitu. Karena faktor I guess obesity or like overweight itu tuh banyak banget. Nggak cuma exactly bisa keturunan, bisa what's really like interesting for me is socio-economical status. Itu sangat menentukan apa yang lo makan dan akses lo terhadap nutrisi. Jadi dari situ tuh gue juga ngelihat sebenarnya ini semua tuh korban kapitalisme. Kayak fat phobia tuh kapitalisme kayak penyebabnya gitu. Karena if you see, patokan gue Amerika ya. Amerika itu banyak sekali orang gendut, banyak sekali orang yang obesitas. Karena if you see their portions, fucking crazy man. Kayak I can't finish that. Gede banget porsinya. Dan makanan yang paling aksesibel di sana apa sih? Dan yang cepet dan fast food. Fast food tuh paling biasanya yang makan itu adalah orang yang mungkin kerjaannya tuh sebenarnya banyak, tapi nggak terlalu banyak leisure atau kayak waktu bebas untuk memperhatikan diri. Karena mereka terlalu sibuk cari uang. Mereka nggak punya tuh waktu untuk mikirin, aduh badan gue kayak gimana. Nggak bisa. Gue harus mikirin besok gue makan apa. Jadi faktor itu tuh yang sangat ngaruh gitu.
didukung lagi, gue tuh nonton podcastnya si Jamila Jamil, nah judulnya I Weigh. So she talks to a lot of people about like feminism movements and like body positivity dan fat phobia gitu. Dan dia bilang kayak, dude, lo mau gue sehat dan slim, ramping, berotot tone dengan abs gitu dari makan peas and kidney beans and nuggets. I can't do that. Gitu. Jadi kayak, damn, when I found out about that, I was like, yeah, it's a real systemic problem. Gitu. Nah, muncullah si body positivity ini di pop culture, dibilangnya sebagai self-love. It's how you see yourself in a positive light. It's so dreamy and kayak, oh my god, I love my body, I love myself, gitu-gitu kan. Jadinya kayak woo-woo banget gitulah, especially online, because you want to touch people's like minds and hearts when it comes to like, lo harus punya positive image of yourself, biar lo bisa makin pede, biar bisa lo gini gitu, biar bisa lo lebih bahagia. Caranya adalah dengan minum pil ini, kayak. No, babes, that's laxatives. You're just gonna shit yourself. You're not gonna lose fat. You're literally just emptying your stomach. That is not cute. Toilets 24/7. No. Dan saat itu jadi komoditas tuh gue juga kayak, gue sadar sih, gue pernah nih di Pax. Maksudnya gue sadar gue menjadi salah satu orang atau mungkin kayak bukan simbol ya, representatif yang BA? kuat ya, I guess. Let's say BA, ambasador deh, nggak pakai B. Gue tuh dilihat sebagai satu ambasador atau kayak spokesperson of this movement yang karena gue tuh selaras banget sama image yang mereka pikir orang yang body positive adalah satu, mereka nggak peduli bentuk mereka kayak apa. Yang penting mereka punya pola pikir yang sehat terhadap badan mereka. Mereka punya pola fisik juga yang sehat, kayak they exercise, they work out, and they eat good, and they do like good things. Kayak kerjaannya apa, kayak I don't know, like digital marketing or something, and they're happy. That's me. Jadi gue tuh kayak gue ngerasa dari beberapa faktor itu gue dilihat, this is the perfect ambassador for like our product, to sell our product, karena she's literally the image of the ideal body positive person. Siapa Skincare. sih? Ya, misalnya kayak when I exercise, my skin feels really good, but my skin will feel real better with this spray. I don't know, gitu. Gue ngerasa cuman kayak I mean, I still believe in the product misalnya, atau I still believe in the brand, and that's okay, gitu. Cuman kan lama-lama semua orang jadi pengen tap in ke body positivity, tapi eksklusif, nggak inklusif gitu. Jadi misalnya body positivity itu kan sebenarnya it's very subjective to yourself. Like lo ngeliat badan lo sebagai kayak positively dari lensa mana, dari angle mana. Cuman kalau di body positivity yang mau dipakai sebagai komoditas, itu mereka bakal kayak makainya di physical appearance aja. Jadi it's not like how you actually take care of yourself biar kayak you see your body as positive dari dalam dan luar. Mereka nyarinya tetap estetik. That's why a lot of like models mungkin yang dipakai sekarang atau di hire, God bless you, I'm so happy that you have a job now, like you're getting money. Tapi kayak these brands are still curating what type of fatty is good fatty. Lizzo kemarin juga ngobrol sama Jamila Jamil kayak there's this thing called good fatty and a bad fatty. A good fatty is like you're fat but like lo olahraga, makan lo sehat dan lo bahagia. And a bad fatty is you're lazy. You're lazy, lo suka makan junk food, lo gak merhatiin diri lo sendiri gitu-gitu. Then itu jadi ada kayak suatu stigma lagi. If you're a good fatty, you're okay, you're accepted gitu. Lo gak usah dikatain, gak bisa ngatain. When you're a bad fatty, lo berhak dikatain. And that creates like another problem again gitu loh. Kayak nobody deserves, kayak gak ada orang yang berhak dikatain gitu. Kayak hidup mereka, lifestyle mereka gitu. Jadi pas gue ngeliat all these things happening all at once, gue kayak damn, aduh brand ini gue suka lagi dia pakai body positivity tapi modelnya yang tergedenya misalnya kayak Tara Basro. Tara Basro is not even plus size.
that I love you girl. Yeah, But yeah, so much. yeah parah. Main di SD. But yeah, kayak Yeah. right? I mean, you've seen it. You've seen a lot of it, right? What do you think when you see, I don't know, when you see like, ketahuan nih, kayak, oh I can see right through you. You're just using this as a gimmick. Kelihatan kan? Ya, betul. Yeah. So we have a long way to go when it comes to body positivity, karena terkadang yang dipakai sebagai komoditas juga kayak yang diambil tuh ya aspek yang menguntungkan brandnya aja. Misalnya kayak, oh oke, you're plus size, jadi lo nggak boleh hitam. Gitu loh, kayak why gitu, atau kayak rambut lo keriting, yang penting lo nggak ada muffin top. Kayak what? Kayak perjalanan masih panjang gitu ya. Setelah body positivity ada, tapi juga masih ada kekurangannya dan segala macam, dan brand. Ya itu sih. Fuck capitalism. Yeah, that's crazy. It's all capitalism. I pay taxes though, it's fine. Don't worry. Oke. Yeah. Kita sudahi sedikit ya kapitalisme ini. Boleh kita sudahi saja. Kita ngomongin Gemat. Kita ngomongin lo. Waduh. Gue tau ini akan menjadi pertanyaan yang sulit untuk lo. Wah. Apa nih? Lo model tadi, host juga, singer juga. Maksudnya gue, bagaimana lo mendeskripsikan diri lo dalam satu kalimat? Interestingly, I get this question a lot, right? And kebanyakan gue selalu ngelempar balik sih pertanyaannya. So how would you describe yourself in one sentence with all the things that you do? You're a host, you're a bad bitch, you're a daughter, you're a hard worker. Okay. Ya, gimana kalau lo? Okay. It's hard, right? It's hard. It's hard. Kita sudah. Ayo, let's go Tiara. You can do it. You ask me, so Emang host ya. Gimana Bun? Oke. Oke, sulit Gemat. Makasih ya. Ya, sama-sama. Okay. Oke. Tapi sebenarnya salah satu hal yang menarik adalah belum dijawab nih. Gak bisa nih pengalihan isu seperti ini, nanti kamu di-hire sama pemerintah. Oke. Kata salah satu hal yang menarik sebenarnya, lo juga pernah ngomong ini di salah satu interview, dan kita tidak bisa dijelaskan hanya oleh pekerjaan kita apa. Period. Apa yang kita lakukan sekarang, karena kita bisa aja resign, kita bisa aja. Oh ternyata gini ya rasanya kalau misalnya udah di research. Oke. Gak bisa kan? Gak bisa. What if one day gue kayak I wanna be a professional swimmer. Hai, gue Sailor Mani, atau lo bisa panggil gue Gemat, dan gue adalah professional swimmer, host, model, athlete, daughter, singer. Kayak the list goes on. Okay. Dan menurut gue kayak once you describe yourself as something that you do, that's gonna change. That's not like who you are. That's what you do. Itu kan pertanyaannya bukan kayak jadi lo siapa, bukan lo ngapain, ya kan? Apa yang lo lakukan gitu. I do believe that itu ngasih segeliming, gue nggak bisa bahasa Indonesia, ngasih segelintir spice untuk you as a person. Of course, like your values pasti kan bakal dicomot-comot dari a lot of things that you do, right? Betul. Kadang-kadang tapi kita juga suka lupa kayak apa sih yang kayak beneran kita value gitu. Okay. Of course di interview itu gue bilang kayak Gemat itu adalah seorang extrovert yang suka bikin orang ketawa. That's me. That's what I do. Whatever my job is, literally. It's still what I do, but it does define me. Not as a job, it's kind of like gimana cara gue berkontribusi ke lingkungan gue. Okay. It's cute. Okay. Terkadang gue juga bilang kayak, yeah, I'm a cool daughter. I'm a cool daughter. Okay. That's not a job.
I was just born to be a daughter. Kayak pertanyaan dirubah. Yeah. Are you happy now? Oh my god. Okay, Beyonce. I guess. Okay. Right now I'm happy. I'm happy at this point. Gue melakukan sangat banyak hal. Dan gue juga hopefully I make some people proud. I make myself proud, honestly. That's the most important thing. Gue bangga banget atas gue yang sekarang karena gue tahu gue udah melewati banyak sekali hal yang berat the past couple of years. Dan kayaknya tuh bisa jadi fondasi untuk gue untuk terus maju ke depan dengan ya akar yang lebih kuat gitu. But yeah, I'm very happy. Are you happy? Girl, if you say no, I'm gonna go. If you say no, I'm gonna go. Tapi sebenarnya gue agak setuju sama lo tadi kayak gimana ya? Saat lo happy, kayak lo punya ketakutan akan happiness lo tuh diambil gitu. Dan gue lagi merasakan itu, maksudnya gue. Wow. Kayak gue tuh nggak tahu perasaan. Kok jadi gue curhat ini? Gak apa-apa, Pi. Ya gimana? Nggak, maksudnya kalau lo nanya gue happy atau enggak, kayak I'm just alive gitu, kayak gue nggak tahu. Girl, we should talk Sorry. after this. Okay. But yeah, I Okay. guess ya itu mirip sama kayak tadi gue bilang kan, kayak saat gue happy dulu, saat gue lagi seneng banget, gue ketawa gue I love my friends gitu, pulang ke rumah gue kayak something will happen, something bad will happen, and nobody deserves to think like that. Nobody deserves to think that. Gak ada orang yang berhak untuk mikir kalau realita mereka adalah kesenangan itu akan sementara dan itu gak berhak untuk kayak lo pegang selamanya. Oke. Yeah. Oke, Gemat. Terima kasih banyak. Tiba-tiba jadi ASMR kayak gini sih, gue juga gak ngerti kenapa sih, Ti. Duh. Oke. Sebenarnya gue masih mau ngobrol panjang, tapi durasi ya. Oke, durasi. Oke. Terima kasih Gemat Oh ya, untuk bincang-bincang. Abis ini kita ngobrol lagi ya. Oke, thank you ya. Thank you for having me. Yes. Thank you for Ya, abis ini coming. kita harus ngobrol. Ya. Baik. Mau kopi? Bir gimana? Aduh, aku halal bay. Aku kan Oke. haram bay. Oke. Thank you Gemat. Thank you. Bye bye. See you di rewind selanjutnya. See you. Not with me, but it's okay. Bye bye.